Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la communication et acte de langage, raconter et d'écrire. Raconter هو تحكي شي حاجة, tu racontes un récit des événements. D'écrire الوصف, tu décris. D'accord, c'est la description الوصف. الحكي والوصف. اليوم غادي نشوفوا un récit, ماشي un dialogue, عندنا un récit. Mais avant de lire ce récit, nous allons répondre comme d'habitude aux questions d'observation. J'observe et je découvre. Observe bien l'image et réponds aux questions suivantes. لاحظ جيدا الصورة وأجب عن الأسئلة. La première question, qu'est-ce que tu vois sur cette image? ماذا ترى في الصورة؟ شنو كيبان لنا هنا sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Je vois deux hommes, avec un petit garçon كيبان بأنه كيشوف هاد la grande machine هادي. Il est surpris de voir cette grande machine en train de monter la voiture, les pièces d'une voiture. كيركب القطع ديال هاد السيارة هادي. D'accord? Je vois deux hommes avec un petit garçon qui a l'air surpris. يعني كيبان عليه بأنه مندهش ومتفاجئ برؤية هاد الآلة الكبيرة. D'accord? هادشي اللي كنشوفو في هاد الصورة هادي. Je vois deux hommes et un petit garçon qui a l'air surpris de voir une grande machine en train de monter une voiture. Peut-être c'est la première fois اللي كيشوف هاد la machine هادي. D'accord? داكشي علاش il est surpris. La deuxième question. Qui peuvent être ces personnages? شكون يقدروا يكونوا هاد الشخصيات هادو؟ à partir يعني من les vêtements اللي لابسين ils portent un uniforme du travail. يعني اللباس الموحد الخاص بالعمل ديالهم. ils portent un uniforme bleu avec un casque jaune. ياك هذا كيدل بانهم ce sont des ouvriers dans une usine. يعني واحد العمال لابسين اللباس ديال العمل ديالهم في واحد المصنع. داكوغ هذا غادي يكون لو فيس ديال واحد فيهم. غادي يكون هذا يعني il accompagne son père. D'accord? Qui peuvent être ces personnages? Ces personnages peuvent être des ouvriers dans une usine. عمال ديال المصنع. Ces personnages peuvent être des ouvriers dans une usine. La troisième question كتقولنا où sont-ils؟ يعني فين كيتواجدوا هاد لي بيرسوناج هادو؟ كما كيباننا ils sont dans une usine. في واحد المصنع ولا واحد المعمل ديال تركيب السيارات، صنع السيارات. ياك؟ ils sont dans une usine de fabrication de voitures. معمل ديال صناعة السيارات. De quelle machine s'agit-il؟ يعني هاد لا ماشين هادي شنو هي هاد لا ماشين هادي؟ هذا c'est un robot. واحد الآلة، واحد الرجل آلي اللي كيركب لنا les pièces de la voiture. D'accord? Il s'agit d'un robot. Il s'agit d'un robot. دابا ولاو بزاف ديال لي زوزين اللي كيعتمدوا على لي روبو على بلاص يعني ديال لي زوفريي. كيعتمدوا على لي روبو باش يعني pour leur faciliter les tâches. Que fait-elle؟ يعني هاد لا ماشين شنو كدير هاد لا ماشين؟ elle يعني il monte يعني كتركب. il participe au montage d'une voiture. Elle est en train de monter une voiture. داكوغ هاد elle كتعودنا على ماشي على لو روبو، على لا ماشين فيمينا. دايرين تما que fait-elle يعني لا ماشين. elle est en train de monter une voiture. ندوزو دابا نقراو لو ريسي ديالنا. Le contexte. Samir a visité l'usine où travaille son père. Son professeur lui demande de raconter cette visite à ses camarades de classe. يعني سمير زار المعمل اللي كيعمل فيه الاب ديالو والاستاذ ديالو طلب منه باش يعاود باش يحكي للاصدقاء ديالو على هاد الزياره كيفاش دازت وشنو شاف فيها. Je n'oublierai jamais le jour où mon père m'a emmené avec lui à l'usine où il travaille. C'est une usine de fabrication de voitures à l'aide de robots.
Ces robots sont gigantesques, avec des membres comme les humains. On trouve un ou deux robots sur chaque chaîne de montage. Chaque robot s'occupe d'une tâche. Il place les pièces là où il faut, avec beaucoup de précision. En cas d'anomalie, le robot intervient comme une personne. Il parle. Tout ça est programmé dans son système. Ce jour-là, j'étais très heureux de voir comment les robots aident les hommes dans leur travail. Mon père m'a dit, tu sais Samir, les robots rendent service à l'homme et lui facilitent les tâches, mais font beaucoup de chômeurs. نشرحوا دابا شوية. جو نوبليغي جامي عمري ما ننسى اليوم اللي مشيت فيه اللي يعني صطحبني الاب ديالي معاه المعمل فين كيخدم il travaille. C'est une usine de fabrication de voitures. إنه معمل لصناعة السيارات à l'aide de robots بمساعدة يعني روبوتات صافي يعني ديك الآلات les grandes machines هما اللي كيصايبوا لنا les voitures. Ces robots sont gigantesques avec des membres comme les humains. يعني هاد les robots sont gigantesques يعني كبارين بزاف. Avec des membres comme les humains. عندهم أعضاء بحال البشر. عندهم les mains, les pieds وداكشي كيتمشاو. On trouve un ou deux robots sur chaque chaîne de montage. و sur chaque يعني كل سلسلة ديال التركيب كنلقاو deux robots. Chaque robot s'occupe d'une tâche وكل روبو مكلف بواحد المهمة معينة. كل واحد شنو كيدير. Il place les pièces là où il faut. يعني كيحطوا القطع ديال السيارة كل قطعة في المكان المخصص فين خصها تحط. Avec beaucoup de précision. يعني مع الكثير من الدقة. En cas d'anomalie يعني في حالة يعني ملي كتكون شي حاجة غير عادية كيوقع شي بروبليم ولا شي حاجة le robot intervient. يعني ديك الروبو يتدخل comme une personne بحال شي إنسان. Il parle يتكلم. Tout ça est programmé dans son système. وهادشي كله يعني مبرمج في le système ديالو. D'accord? Ce jour-là, في هاد اليوم, j'étais très heureux de voir comment les robots aident les hommes. يعني في ديك النهار كنت سعيد بزاف ياك باش نشوف كيفاش هاد الآلات كتساعد الإنسان ياك dans leur travail كيفاش كدير كتساعدهم في العمل ديالهم. Mon père m'a dit يعني الأب ديالي قال لي tu sais سمير عرفتي سمير بأن هاد الآلات rendent service à l'homme بأنهم كيقدموا للإنسان خدمات كثيرة يعني et lui facilitent les tâches وكيسهلوا عليه الأمور والمهام mais font beaucoup de chômeurs ولكن كيديروا بزاف ديال المعطلين العاطلين عن العمل. داكوغ يعني المصانع كتستعمل وبيان كتعتمد على هاد لي روبو ياك في لي طاش ديالها في لي سيرفيس ديالها وكتستغنى على لي زومان على الانسان على العمال يعني كتستبدل العمال بالالات بالرجال الاليين. داكوغ هذا هو كما كنقولوا لي زانكونفينيون ديال الاستعمال ديال هاد لي روبو. داكوغ عندهم دي زافونتاج مي عندهم اوسي دي زانكونفينيون. لي زانكونفينيون هما انهم كيديروا لنا بوكو دو شومور يعني بزاف ديال الناس ما كتلقاش الخدمه يعني ما كتلقاش فين تخدم كتمشي تقلب على خدمه كتلقى لي زوزين كلهم كيعتمدوا على هاد لي روبو. داكوغ هذا هو لو ريسي ديالنا. دابا ندوزو جيكوت اي جو كومبرون. يلا دابا ابري ليكوت ديال لو ريسي غادي نجاوبوا على هاد الاسئله هادي. قالك كاين لو ناراتور دو ريسي يعني شكون هو الراوي ولا اللي كيحكي لنا هاد لو ريسي هذا. قلنا لو ناراتور سي سمير. D'accord, c'est lui qui nous raconte ce qu'il a vu dans l'usine. Le narrateur du récit, c'est Samir. Qu'a visité Samir? شنو زارنا سمير؟ شنو زار باش كيعاود لنا على الزيارة ديالو؟ فين مشى في الزيارة ديالو؟ Samir a visité une usine de fabrication de voitures.
Attendez un peu. D'accord? Samir a visité une usine de fabrication de voitures. Que fait-il en classe? Yani Samir, qu'est-ce qu'il fait en classe? Il raconte. D'accord? كيحكي les amis ديالو ce qu'il a vu dans l'usine. En classe, Samir raconte à ses camarades ce qu'il a vu dans l'usine pendant sa visite. D'accord? نشوفوا la question suivante. De quelle machine parle-t-il? يعني شنو هي الآلة اللي كان كيهضر عليها سمير؟ Bien sûr, il parle des robots. Il parle des gigantesques robots. يعني على الروبوتات العملاقة والكبيرة. Que fait le robot? شنو كيدير لنا ديك لو روبو؟ شنو هي لا طاش ديالو؟ شنو هي المهمة ديالو؟ Il participe au montage des voitures. D'accord? Le robot participe au montage des voitures. كيساعد في تركيب السيارات. Le robot parle-t-il vraiment? ديك لو روبو واش كيهضر بصح؟ Bien sûr que non. ما غاديش يهضر parce qu'il n'est pas un humain. D'accord? ماشي انسان باش يهضر. يعني كان كيهضر اون فوا غادي تهضر معاه غادي يجاوبك سور بلاص. تقول له بونجور غيقول لك بونجور. كومون طاليفو غادي يجاوبك. داكور؟ كومون tu t'appelles غادي يقول لك شنو سميتو. مي هادي سي اون ماشين il ne parle pas. ديك الهضره اللي كيقول كتكون ديجا بروغرامي في لو سيستيم ديالو. صافي كيكون داكشي غير مبرمج ومسجل فيه لداخل اون كا دانومالي يعني في حاله ديال الطوارئ ولا كتوقع شي حاجه مفاجئه ولا ديك الساعات هو بروغرامي باش يتدخل و بور رياجير. صافي مي il ne parle pas vraiment. ها هي non, le robot ne parle pas mais il est programmé pour intervenir en cas d'anomalie. يعني هو بروغرامي مبرمج على التدخل في الحاله ديال شي حاجه غير طبيعيه d'anomalie. ملي كتكون شي حاجه anormal il réagit. Il parle. Quel problème pose l'utilisation des robots? شنو هي المشكله اللي كتطرح لنا استعمال ديال هاد الروبوتات هادو؟ كما ديجا شفنا ملي كنستعملوا لي روبو شنو كنديرو؟ هاد لي روبو فون بوكو دو شومور يعني كياخذوا لنا لا بلاص ديال بلوزيور اوفريي بلوزيور امبلويي. داكوغ؟ كنستغناو على لي زومبلويي وكنعوضوهم بلي روبو. دونك هاد القضيه هادي il nous pose le problème de chômage. صافي مشكله ديال البطاله. L'utilisation des robots pose le problème de chômage. Beaucoup de personnes perdent leur travail à cause de l'utilisation des robots. يعني بزاف ديال الاشخاص كيفقدوا العمل ديالهم يعني بسبب استعمال هاد ديال الالات هادو. صافي هادي هي لاباج ديالنا 182. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.